मिथिं अन बिसिखौ अंगाय दुइटा जायगानि एसेम्बली हाबै थाङो बा दुइटा जायगा एसेम्बली दायगैयाफोर जान ब्लकनि जे थानाय रंनो आमा गोनां बुजिदों बेले बेले हामबाय बुबागरा एग्लकथन लास्ट डेट 15 ब्लक प्रेसिडेंट अब गोबां मा जागा मिथिं दं हाजे माबा अंगाय सुरमा आनि हालहाला सोमबारि खबजागौ आजा गांगाय सिनि मिथिं दं ब्लकनि लिस्ट नामदि ब्लकनि लिस्ट नामै बिनि डेजिगनेशन छ फोन नाम्बार कन्टाक्ट नाम्बार पूरा एकदम थासके Lane belane hambai sini joto media sono sengtini YTF Central Committee District Committee te Block Committee by ringjak sini buskangni plenary session nati sengtini koksa panda sini ojagawo joto warriors rok bai buskangni plenary session no baike sengkhalenai abo full discussion ngkha tai sini oja phaimanja phaijak sini joto anoro tongo sini District President West District President North District President Bumoti District President Khowai Sipaijola Unokoti tai joto block president phai so paija o jagao angka sama kena sini buskan tang batang je bubagra samani kobangma borok je confusing yi tongmani je bubagra paijaka BJP bai paijaka ni je sanarongno singabo na phungna thangai tongo buskango sini tabuk sing thiro sing phuni bai practical ground no YTF ro thangai of February bisingono sini plenary session bisingte sing phungna thangai tongo tumongno central government state government sini tripartite accord no tiyei borok hailang babe nakhang kang kai sing tabu bo ready tongo BJP government by alliance kagai finance bagai tamni hinba singoro kuno dinafano sing MLA montri sanani bagai singoro pulen sim phaya singoro pulen simino tiprasa rongno sini lukurongno sing mungsa ruwei for the cause of greater Tipraland permanent solution ruwei land rights ni bisingti ruwei sing fight khai family abo sing tabuk terek ke sing practical ground sing ongkoli tongaisi karon sing nasing gaisi bo nasing ka almost 1 year ang kaisi tai nasing manliya central government please think for us sing belai no nong ni bisingti singoro state government by singoro jukti khaiye o government sing alliance phai haisi central government by sing kok salaiye o alliance phaio am bagai tumungno obono jesik delay khaika hang kai sing YTF TWF Tipramotha haino siring achugui tongla sini manthai bagai sing siri khogoi andolon ma khaini bagai sing ready tong haisi bubagra lo ko jara bubagra na tabu ko muksa to goi ya thoka hai jara party to bro khai tone rana YTF no bom hai ko patara sing YTF ni besing amtirona amte hai sanani muchungo je bubagra thokain sairok karon tani 35 বছর ত্রিপুরা হাসতেও তিনি ত্রিপুরা সারনি যে কপালনি বীরমান যে পজা রুজুগই যে তিনি রুজুগই মাতমানে আবনো বুবাগরা সুসাই তং হাইজি তাও তেরকে 35 বছর সিপিআইএম ni শাসন খাই তংগই তিনিও সিপিআইএম রক বড় তিনি ঠকাই মাতনে বড় ত্রিপুরা সাসন ঠকাই মান বাগৈ বড় বুবাগরা ঠকাই হাই মাতঙ্গো আং তিনি চ্যালেঞ্জ কে সানানি মুচঙ্গো মানিক সরকার জিতেন্দ্র চৌধুরী ত্রিপুরা সারনো একর্ড নানি বাগৈ ল্যান্ড রাইটস নানি বাগৈ boro nijini tota tansonani goda goi sari sini bubagrale sini foundation dewo openly sajak tiprasano kuno dinafan dokar glak nangka ani tota soi thangtangni bok asuke tiprasano mathang bai bo challenge kok sarago tini CPM ni je neta peto hanai rok je saksano comrade ni gosne rok norok tiprasani bai tam khaiman tiprasani land rights no norok nani bagai tipra tripartite agreement no accord no support khaini bai nor tota jasujak da man sari haisi তিনি borok sau biang ke makan nong ni great Tipraland neng hai masa mang ni borok tinorok kebangi tong mai great Tipraland mai haisi Tiprasa thansang hang great Tipraland ya Tiprasa thansang hang kai greatest Tipraland manai haisi neng thansa changmaya nina 25 35 বছর ni lal salam a CPM chekra atra jate expiry date no a flag no takbo neng hamjagai tong ko haisi Tipra hastini Tiprasa rok mindset o agino bokrogo chabi paikha thiasak jotoni khawo bora burchiren khawo no bubagra hapung hatai lama tingsa para kami bubagra haisi abo sing challenge ri sara go haisi CPIM baskangni 28 election hangkai zero amo guarantee ya warranty haisi zero nai thapla komone haduli komonti bor komoni mathane haisi CPM je sikmano ri tongde Jitendra Chaudhary song MP ingkha minister ingkha oro MLA ingkha ang challenge sa nora khai 35 বছর সরকার খাইনে আছেন Tipramotha আসলে নরক নাইজানি মুচুন ত্রিপুরাসনে হামগ্রা খাইনে বাগৈ Tipramotha no সুযোগ রুদি 10 বছর হাইছে সুযোগ রুই ফুংদি 10 বছর হাইছে
10 বছর ত্রিপুরা চেঞ্জ খাই সোলাইজাক খাই ত্রিপুরাসানি হুকুমু মুকুমু তাছে ফিলগই হিস্ট্রি না তাছে রিভাইভ খাই তুমনা হয়েছি আজকে চ্যালেঞ্জ হয়েছে হয়েছি তিনি যারা যারা সিপিএম নি কমরেড নি টহেরক আবার যতন এক্সপায়ারি ডেট নেটা হয়েছে এক্সপায়ারি ডেট লুকুর বংনি কংন খানায়া কমেন্ট পড়ে যাই যাবার না কিসা বংনি কমেন্ট আজকে ফাইয়া ফিয়াবা যারা যারা সিনি বড় আমার সানানো মুসঙ্গু থানসা কক বাইসে চিকন চাইছি কিন্তু থানসাंनानै बागै जों कोनो जात धर्म खाय नांगिया टिप्रासा थानसां नांगौ टिप्रा थानसां बिसिं तिसे जों साचा गोप्लायनो हायसि दिनै दिना हम सानाम जारा जारा टिप्रा म थाना हामजाय हायसि बले टिप्रा म ता बुंनो सा हामजाय बले टिप्रासाना हामजाखौ थानसा फायदि हायसि फायदि जों थानसां लायनाय टिप्रा म थाना हामजाय याके टिप्रा म ता बुंनो सलायनाय टिप्रासा थानसा पार्टी खायनो बै संरेदि दं हायसि टिप्रा म ता सबायै टिप्रासा थानसा जत नों तंना गांखाय टिप्रासा थानसा पार्टी खायनो हायसि नाङा गांखाय टिप्रा म ता खायगलाक नर टिप्रा म थाना साजा गांखाय आगा तो बुबाग्रा सिनी और त्रिपुरा हास्तेबो जत टिप्रा थानसां दि बुबाग्रा थानसानि कक रमा जागाबो नरक से थानसा फाइमेबले नर थानसा केबंनाय रक ग्रेट टिप्राले नरक से केबंगो जों केबंगिया जों तो सिनी मानथाय सिनी सकते ग्रेट टिप्रा जों सानो किन्तु नरक से केबंग तो जों बागे मानायबा नर तिनि सीपीएम कमरेड ने तिनि साइ दङ नर अर बुबाग्रा ग्रेट टिप्रा सानलिया हाय सानलिया न बुबाग्रा सानिक नोंसानि फुंनिता नोंलाय सीपीएम नि सुदु लाल सालामनि कक सिनि साइ दंगा आ 25 बছর आबन बाय जों मा सावहायसि 25 बছর त्रिपुरा हास्तेबो त्रिपुरा सरक सीपीएम मुख्यमंत्री गरीब खामताम त्रिपुरा सतेब गरीब खायसि आबन बाय त्रिपुरा सरक परिस्थिति तिनि अ जागा फायकिया ताबु जतो त्रिपुरा सरक आगिनो माइंड मेकअप खायपायके सीपीआईएम नो कोनो दिनफोर त्रिपुरा हास्तेबो ताइ टुबुलिया आबलदि बखरगो बखाओ आगिनो सोंवान सुइ पायखायसि जतो यूथ जतो वाईटीएफ टीडब्ल्यूएफ त्रिपुरा मथा सिमी आबो आबन बाय नुखायसि थांनाय एडीसी इलेक्शन विधानसभा इलेक्शन तबुक तरक तरक कमी फेमनी बस का आता से अंक सीपीएम त्रिपुरा हास्ते ने जीरो है से त्रिपुरा मथना ए टीम फन साइतो ने बी टीम फन से जों केबनी ए टीम या केबनी बी टीम या जों त्रिपुरा मथने ए टू जेड टीम है से जों त्रिपुरा हास्ते ने ए निसिमी जेड जरा टीम त्रिपुरा सन मथां बागै अब सिन टीम है से